салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако. имрӯз навормон аз бижутерия сар мешава. Новинкаҳои зӯровардиан дар магазини 1001 майда чӯйда рӯ ба рӯи 7 дарвозаи Корвон. Мана марҳамат нигоҳ кунед, 3 донаш дидин чӣ хушрӯчаи 3 донаш 10 сомон. иҷа чанд форма дора, нигоҳ кунед. Мана бо биёен хитонай пеш бинен дарав сиё намешида. И хушрӯ будай качестваш духтаро бухтон метунен омада ай пеш бинен гирен. Мана 3 донаш 10 сомон. Айна ино бошад 5 сомон донаш. Аз инам нигоҳ кунен чандта формочка дорада. Аҷоибак борои новинка. Ана баъдан соат омадай. Соато инаи модело ҳамаш 20 сомон. Ана ваёш бошад 35 сомон. Ана ёша бинед чӣ хеле инош 35 сомонӣ. Сумкорам хостум нишонтиём то надухтарако. Сумко чандан? аз 75 сомон сар мешава. қиматиш чанд сомон? аз 75 то 80 сомон. 65 сомон доред? хулас аз 65 сомон то 80 сомонара иҷада сумкора метонед харидорӣ кунед. чӣ тавре медонен ҳамаш бори хитояй. Мана ози бо борои новинкара нишон метем чӣ доранд духтарако. марҳамат то охира тамошо кунед. ина рӯ ба рӯи 7 дарвоза мешава. ҷада бо сумка доранд. ин сумкаҳоям ҳама хела сумкаҳошона духтаро нишонтем. Мана беҳад фасонак хушрӯ аз 65 сомон то 80 сомона нарх гузориш шидаги будай. баъд барои телефон ҳамаи чи ҳаста. ина касоне ки барои телефонҳо ягон чи мехоҳанд ҳамаи чи ҳаст духтаро. Мана ира бинен подставкаи телефон, хел очкиё, ҳар чи ҳаст хулас. баъд зарядник духтаро акция рафтестай 2 донаш 10 сомон. ина каддо меша ки мегирен заряднико 2 донаш 10 сомони шидагай. марҳамат хоҳишмандо омада метонен ки харидорӣ кунен. ин наушнико чи? о духтаро ина диден наушникоям 2 донаш 10 сомон. намиду пачкачаш 10 сомонӣ. мана иҷа чизе ки мебинен инамино 2 донаш 10 сомон. мана и метрая шамам хебудай 2 донаш 10 сомон. духтаро зубачистко арзон шидан. нигоҳ кунен 5 сомон. ё аввал донаш 10 сомон буд, ҳозир 5 сомон шидагиай. беҳад хушрӯча аҷоибак. марҳамат инаи моделошам ҳама хел. Ана 5 сомон шидагиай. ҳозир бо 2 донаш 15 сомашам ҳаст. ҳозир аз ваям нишон метиём. Мана иное ки мебинен иё ҳамаш донаш 5 сомонӣ. ана инош бошад 2 донаш 15 сомон. ана и моделош хушрӯан. иёшама ина иёшам 2 донаш 15 сомон. ами ваеш чӣ хеле ду пачкаш ами инами қадараш? инами қадараш 15 сомон будай духтаро. 4 дона ҳисоб мешава. иёш донаш 10 сомон. иёша бинем чӣ хел фасонай. ана баъд ина инора бинем 5 сомонӣ. марҳамат духтарако дар кор боша. иҷа бо инахе полотенцаву сачоқчаву ҳама чӣ доранд. ё чанд сомон? пачкаш 25 сомон. мана ана освежителё ҳастай. освежителё чанд сом буд? освежителё 10 сомонӣ духтаро. ана ваё боша як пачкаш 4 сомонай. зубачистко мана каседа дар корай. марҳамат пачка. ана ино 3 пачкаш 10 сомон. мана зубачисткои хушрӯ. ана баъдан ина салфеткаҳо ёш чанд сомон? 3 донаш майдаш инамиш 3 донаш 10 сомон духтарако. ина освежителёра бинен чӣ хел бисёрай. и ваё чи? ина ино 2 донаш 15 сомон инош духтаро. баъд аҷада ина хел ваяко дорана дастак. ино чанда донаша? ина ино 10 сомон будай. ана баъд иҷада собун ҳаста. инам хел ваяко ҳаста. и чиай? массажёр будай духтаро. 10 сомон. 10 сомон. мана инош чи? я массажёра. ина я массажёр будай 10 сомон.
Hamma чизако необычное иҷада хулас духтарако. Ана ваё кремои обувь дудонаш 10 сомон шудай арзон шудай. Ана инчунин духтарако. Ана ино 3 донаш. Ана ино дудонаш 10 сомон. Ана ино салфетко боша 3 донаш 10 сомон. Чанд рисунка доранд духтарако. Марҳамат ина рисункоша бо метонен омада тамошо кунен. Аҷоибот хушрӯча. Ана ҳозир бо ваёшам нишон метим собуношона. Бинен собунои ҳархела овардагиян. Ина ду донаш 10 сомон инош. Собуношон ҳамаш лечебния духтаро. Марҳамат ина тамошо кунен. Ду донаш 10 сомони акция шидагай. Ана баъдан бо ҳастай ичандай. Ана милницои хушрӯ ду донаш 15 сомон шудай. Ана иша бинем бо ду донаш 15 сомони. Инош чи? Ана иноям ҳамаш милницаанд духтарако. Ду донаш 15 сомон. Марҳамат. И чанд сомай? Дуташ 15. И чи? И мачалка духтаро барои вана. Чанд сом гуфте? Ду донаш 15 сомон. Мана. Ана ино ҳастай барои пат тоза кардана. И чанд сомай? 10 сомон. Хулас беҳад фасонак. Ина ёям ду донаш 15 сомон фасони ҳастан ки мана. Ана баъдан духтарако аз ана ин роған гирако омада. Иё чанд соман? Ино чанда? 10 сомон. Мана ёра бинед. Қисми поён баночко 10 сомон. И чия? Креми даст. Ина кремои даст чанд сомай? Мана креми даст 10 сомон. Ана ино ду донаш 25 сомон. Ё дар хошир дошта бошен 15 сом бу донаш. Ҳозир боша акция шидай ду донаш 25 сомон. Яъне 12.5 сомони шидагиян. Мана бинен чихе моделои бисёр доранд. Иҷода ҳамаи чӣ меёбен аз пасуда сар карда духтарако то мисол собуну айнаву ам хеле чизо. Мана ино ҳамаш бори новинка. Ана тарелочкоҳо. Иё чанд сомон? Иё чандан? 10 сомон. Мана 10 сомон. Духтарако. Инаи контейнеро 10 сомон. Ана баъдан мана ино 10 сомон. Хушрӯая фасонак. Ана баъд духтари мая чӣ ёфтаи худашта нигоҳ кунед. Фасонак да? Ҳамида маъқул шуда. Иё чандан? Мана ино. Ана ино 7.5 сомон. Мана. Ду донаш 15 сом буда бантико барои ид. Ана ино 10 сомон, а? Ишоточкара бинен. Хушрӯчае 10 сомон. И 10 сомон. Ина мачалкаву чизе ки хоҳен духтарако ҳастай. 7.5. Ҳозир ина нишон метем. Ана духтаро инаи борошон 7.5 сомон. Инаи нонгирако 7.5 сомони шидагиян. Ана ёшам ҳам ду донаш 15 сомон. Ёшам? Ана духтарако. Ина ёям 7.5 сомон. Ана баъд ана инош 10 сомони. Мана ин модело 10, и 7.5 набудай духтаро 10 сомон будай. Ана баъд бо ҳастаинам хел ва яко. И чандай? 5 сомон будай. И массажорая чанд сомай? 10 сомон. Ай ё чи? Ина ино 10 сомон. Ана инош ду пачкаш 10 сомон. Хеле 4 дона ҳисоб мешава. 10 сомон. Ай ситаи калон чи? На 10 сомон. Хеле кавлезу кафгиру ҳамаи чӣ доранд 10 сомия. Ина 10 сомон. Мана ино 10 сомон духтаро. Тахтачоҳо, доскачоҳо ҳамаш 10 сомони. Ана ино 7.5 сомон. Ана и лошкачоҳо чанд буд? 10 сомон. Ана и барои фрукти хурдани кӯдако хушрӯай. Ана баъд бо ҳозир нишон метем ки чӣ доранд духтаро. Ина миё ҳамаш 10 сомон. Мана 10 сомон. Ина бинен чихе хушрӯчан 10 сомони. Марҳамат. Вот 10 сомон. Ана и барои кӯдако тарелкачоҳо. Диден чихе аҷоибак 10 сомон. Ана баъд бо дигар намудошам ҳаст 10 сомон. Ҳозир нишон метем. Бинен. Ана мино ҳамаш 10 сомия, на?
Инам тарелкачо духтаро 10 сомони. Анай калон ай мана 10 сомон. Инай ёра бинен. Ёям фасонакан. 10 сомон духтарако. Мана интихоб хеле зиёдай. Бо як бор хитон омада тамошо кунен. Марҳамат. Кадом? Ана бад риштои калон духтаро касе пристабад на 3 донаш 10 сомон. Иноям 10 сомона. Аз ина модель бисёра. Инаи сатилча. Ина хеле сатилча омада духтаро 10 сомони чанд расветка. Инаи тарелкачо чи? Хеле косачои кудакона 10 сомон мана. Бисёрай вариант беҳад бисёр духтаро. Ана баъд бо ҳози аз ин тарафам нишон метем. Абзори пурра гуфта будам бисёриё. Марҳамат имрӯз ҳам хе абзори пурра мешава. Инам ино ҳамаш 10 сомони. Ина духтаракоҷа баёшона бинем падносу ҳамаи чи ҳастай. Органайзерои хушрӯ чизе ки мегирен аз ҳамин тараф ҳамаш 10 сомон. Ана аз ино нишон дода будем. Духтаро бо нигоҳ кунен моделҳои новинка омадай. 7.5 сомон 2 донаш 15 сом мешава. Мана бинен. Пиёлачои майдача. Аз ин косашам аст. Аз ин косаям будай духтаро. Метавонед комплект кунен. Ино 7.5 сомон будай. Иҷода баъд косаҳои бисёр омадагиай. Косаҳотон чанд сомон? Дуташ 25 сомон косаҳо ҳар хелаян. Анаиш 15 сомон. Мана инам ино ҳамаш косаҳои новинка духтарако. Марҳамат омада бо ай пеш хитон тамошо карда. Иш калона иш чанд сомай? Анаи 15 сомон. Ай пеш тамошо карда интихоб кунен. Мана бинен чиқа фасонак омадагиай. Марҳамат аҷоибот. И чанд сом? Ана ино 15 сомон. Фасонам бинен духтарако. Аз ино чанд узорай аҳамиятен. Вошам ҳамаш 15 сомони. Ана и тараф чи? Ина 11 сома. Мана. Дута 25 сом. Ина ино чи? Ана и модело боша 11 сомон. Ҳозир ман нишонтон тим духтарако. Мана бинен. Ана ино лалиёи новинка 11 сомон. Ҳозир бо дигар хелошам нишон метиҳам. Дарафти навор тамошо кунен. Обнушакора дида буден духтаро бухай касе недай бори нава бинен. Ина кадомша мегирен 10 сомони. Обнушакои ҳам шишагӣ ҳастай ҳам пластмасси. И тараф 10 сомия. Мана и тарелкаҳо духтаро ҳамаш 10 сомон. Касе дидагӣ набуд. Марҳамат тамошо кунен. Ана баъдан бо ҳози бори новинкаям ҳастай. Уворам нишон метам 8 сомаш. Мана ёшам 10 сома. Ана ё ҳамаш 10 сомонира бинен чиха хушрӯай. Мана ё глои нав. Мана ино глои нав. Диден? Ҳамаи ҳамино глои новинка. Духтарако 10 сомон. Марҳамат касе даркорай. Ино 10 сомон. Бинен фасонак. Аҷоиб хушрӯ. Ина глои навшона бинен бо. Ам моделҳорам мепурсан. Омадай бо духтаро 10 сомони. Мана и тарафам 10 сомон. 10 сомон. 10 сомон. Инаишам хушрӯчая бинен. 10 сомон. Хулас инаи обнушакоям 10 сомон. Иёшама? Иношам 10 сомони. Кадом? Ана ино, ана и модель 30 сомон. Ана баъд ҳаст аз и тараф бо 10 сома тарелкаҳо. Ина ино новинка будяна. Мана и пиёлаша нишон дода будем диден духтаро тарелкашам будай 10 сомоная. Мана ёра бинен 10 сомони. Ина духтаро. Марҳамат тарелкаҳои чоркунҷашам будай. Ана и глам новинкаяй 10 сомон. 10 сомон. Хулас нигоҳ кунед. Чанд намуд моделҳои новинка 10 сомони. Баъд пиёла дорана? Пиёлаҳошон 8 сомон. Ина кадом намуд пиёлае ки мегирен 8 сомон. Марҳамат тамошо кунен. Интихоб кунен духтарако хоҳиш дошта бошен. Мана бинен 8 сомон. Ина ин моделакша бинен чи хушчай. Аҷоиботай.
тарелкашам дида будем нишон дадам. Пиёлашам бидай. Mana اینم اینو همش 8 سومون شبینیم با چه خوشوای 8 سومونی mana خوشمندو بیاین یک بار دیگر تکرار میکنم بازار کاروانه اینجا طرفی تیلو بازار رو برای هفتم در بازده mana پیولا چای 8 سومون نه از اینم تریلکاش نام نشون دادم پیولاش هم بدای دخترو بسیارش هم تریلکا داره هم پیولا انا بعد هست از این مدلو اینو 7.5 سومونه پلاستماسی قاوسان 7.5 سومون یوش چی اینو هم 7.5 سومون انا اینو هم 7.5 سومون نگاه کنین ایشم новинка mana کدا 7.5 سومون با این چند توای داشته همش هر خیلی بدای با گلاکوشون رسونکایی شوچه خلاص اینم خیلی دخترو بیاین ای پیش بینین اینا 10 سومه اینا چاینیکای 30 سومونه انا بعدن با هزیمش موده بایوشون نشون میتیم اینا این مدلو را مرحمت بینین стульчикош 65 сомонан мана кадом намудами партачора мебинен 65 сомонай парт ваёшон 55 сомонай аст кето дефект аст зардаш 50 сомон гуфтага и зардаш 50 сомон дигарош 65 сомон зардаш аз сабабе ки дефект доштай ана инош 55 сомон ана ин баночко 55 сомон ана ин 35 сомон аст стульчико mana стульчико ра бинен чанд намудаш мондагия 35 сомон ана набор духтарако 60 сомон ябор мекшоин шачхелия 60 сомон ай набор ходи нишон метем марамат кушодагиш аста айна кушодагиш будай шагиравин хшучае mana 60 сомон 6 та дура донаш 10 сомони да духтаро анай чойникора нишон додем 50 сомон анай модело 60 сомон هر نمود سوشلکا و نگاه کنین همه چی داره فین سوشلکا خلاص همه چی هسته بلندر و انای خیلی و یکو هسته دیدن 180 سومون ای خودش هم خیلی وایش تیاره ده پیلتا ده نمیمونی خودش پیلتا داره ای دیگ چشای خلاص هم خود میپذین 180 سومون مایده ترش 160 سومون اینا بینین همه همینو به حد خشوچه ایش 200 سومون ایشم 200 سومون یعنی پایانگیش ببینین پیلتاچه شونای منه انا بعد شوابرا چنده اینو من 30 سومون انا 30 سومون خودش تو قاعد اختراکو نگاه کنین اینا 5 سومون شوابر اینا 100 سومون ها انا 170 سومون رو тарелкошон ана ин намудошона бинен 8 сомонай беҳад фасонак ана ба ипа памада қишру овардиян и чанд сум будай 10 сомон дурушта гилай нигоҳ кунен и ранг мекуна ёки беранга и хеле гигиенический памада баринай духтаро нигоҳ кунен дурушта чихе гили фасон дора 10 сомон буи жвачка доштай духтаро мана фасонак аҷоибот ина اینم یه بودایا коробкашта انا 10 сомон خلاص دخترکو بیاین انا اینو دیدن همش 8 سومون سیو سری چیزی که میبینین тарелкои фасон همه همینو 8 سومونی مرحمت این طرف کدوم شکی گیرین 8 سومونی دختر موجب پلاستیلین ببر کرد خلاص اینم خیل اینم 8 سومون بیاین دخترو بختم بینن ایگروشکا رزینکا زاکولکا چیزی که میخواهن ایجاده هسته من امینویم همه خیلی نرخوشون از این 5 تا 10 سمده نرخوشون انا ایجاده نگاه کنن ایگروشکا هسته من دیدین ایگروشکای فاسون من 5 سم 10 سم نرخوشون همه خیلی من ای کم از چوشون رو ببینین من اینو رو بینین عجایبات من خلاص همه چی دوران انا بدن ای بایو هسته 10 سم رامیسو پراشوکو چنده 10 سم پراشوکشون اینا انا پلاستیلین 15 سومون کالون انا اینا ای چنده ای پس در شوک دخترو نرخش چنده 20
این کلونه 20 سومون بوده دخترو. انا کم از چک را بینین. این قخشلوچه اینا 10 سومون دیدین کم از چکو لپاتچکا همه چی دارن. یا چند سوم؟ ای را بینین بیلیارد 10 سومون اینا بیلیارد. اینا یورا بینین 10 سومون. اینا اینجا همش 10 سومونی. من نبرو 10 سومون. اینا یا چنده؟ یم 10 سومونه. اینا میان 10 سومون. من چیزی که میگیرن دخترکو 5 سوم 10 سوم نرخوشون. یعنی عزیز دونش 10 سومون شده 5 سوم میشید. اکسای زور. انا اینوش 7.5 سومون. مرحمت کسی در کورای بیاین حتما بیاین تماشا کنین. عجایبات خوشرو ارزان. کپکاتون چند کدین؟ کپکاشون این تابستان اومده است دخترو. هم دختری هم بچگی کپکای فسون 10 سومون. من اینوش چنده؟ اینو 7.5 سومون. انا اینو 7.5 سومون. انا اینو 5 سومون. انا دیدین چه فسونک. دخترو انا این بکالو دونش 15 سومون شدیده. بکالاکوی خوشرو. نه کسی در کورای استکانو دونش 15 سومونی. حتما بیاین تماشا کنین بینین. این مدلش 10 سومونه. این طرف 10 سومون. من ببینید چه خوشرو چایانه. من 10 سومون دخترکو. مرحمت خواهشمندو اومده ای پیش تماشا کنین. اینا یک دونش 9 سومون. انا این مدلش ده. مدلش یک دونش 9 سومون. ابنوشکو 10 سومونیه. من انا بعد با هست این مدلو یا چندن 10 سومونه. ایره اب میرزن چوم نمیشه دست کش. انا بعد اینو هم 10 سومونی. این طرف همش 10 سومونی دخترکو. من اینو دا آب میانداختی سفید میشدن دخترها. نگاه کنین دیدین همه همینو 10 سومون. خواهشمنده اومده ای پیش تماشا کنین.